कोयटा के नवाही इलाके में कोयले की कान में धमाका, जाबहक कानकुनों की तादाद 34 हो गई। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। रेस्क्यू टीमें इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 को पैमाओं के लापता होने का खदशा। वाक़े के बाद तमाम को पैमाओं से राबता मुनक़ता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैनुल-अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की को पैमा शामिल हैं। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। उन्होंने कहा कि मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब एक अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। उधर हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। गजा मुआहदा इसराइली इनखला से मशरूत कर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा तो ही मुआहदे पर अमल हो सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर ट्रेड। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बरखा रुत। ब्लू एरिया कराची कंपनी IJP रोड और शक्करियाल पर बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का नया स्पेल। पेशावर, हज़ारा, मालाकंड, मर्दान, कोहार डिवीजन में बरसात। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरा बपी में घर की छत गिरने से ख़ातीन और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में चंद मुकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। तस्लीम करता हूं कि नौजवानों को उनका हक नहीं मिल रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों के क़याम का भी नागुज़ीर करार दे दिया। बोले कि जब तक नए यूनिट्स नहीं बनेंगे काम भी नहीं होगा। मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है। मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे लोग भी हैं। विफाक का हाल ये है कि जब बजट बनाते हैं तो खसारे का होता है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, सिस्टम रीसेट करने तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। यौमिया प्राइस पॉलिसी आवाम के लिए अजाब बन गई। हुकूमत का तेल का खेल जारी। कल पेट्रोल 75 पैसे सस्ता किया, आज फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 9 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 336 रुपये 15 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की रोज़ाना कीमतों का फार्मूला स्लो पॉइजन करार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेनेटर्स ने ओगरा को आड़े हाथों ले लिया। कीमतों के नए निज़ाम पर हुकूमत और पार्लियामेंट के आमने सामने। वज़ीर आज़म की कायम करदा पेट्रोलियम प्राइस कमेटी के अरकान ने नए फार्मूले को सराहा तो कायमा कमेटी अरकान ने निज़ाम पर बरस पड़े। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने कहा कि ये ऐसे ही है कि बंदा मर रहा हो और उसे महसूस भी ना हो। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने सारा मलबा ओगरा पर डाला और कायम मकाम चेयरमैन ओगरा सफाइयाँ देते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां तबाह कर दी गईं। फितनउल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूदी मवाद से तैयार 2 गाड़ियां और उनमें सवार दहशतगर्दों की नकलो हरकत को बर वक्त रोका। फौरी और मौसर कार्रवाई के बाद दोनों गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الٹیمیٹم۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینڈیٹ چوری ہوا تو ہم تخت لینے آ جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آ جائے؟ جان لیں ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس جیالے ہیں جنہوں نے ضیاء الحق اور مشرف کا مقابلہ کیا۔ نون لیگ نے الیکشن کو زندہ اور موت کا سوال بنا دیا۔ نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں شکست سے وفاق میں ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ بائیکاٹ کی سیاست چھوڑ دے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ اور پی پی دونوں کو ہی فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو اور مریم نواز ایک دوسرے کا پول کھول رہے ہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ صرف 17 سیٹیں جیتی، پی ڈی ایم نے عوام کے ساتھ شدید ظلم کیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں کیسے ملی؟ بلاول بھٹو اپنے فارم 45 سامنے لائیں تو سچ ظاہر ہو جائے گا۔ ایم پی ایم ایک بھی پولنگ اسٹیشن نہیں جیتی لیکن اسے 15 سیٹیں دے دی گئیں۔ کراچی میں بلاول نے وڈیرہ شاہی قائم کر رکھی ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، جاں بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ دھماکے کے وقت کان میں 42 مزدور موجود تھے۔ ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود آپریشن میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کو پیماؤں کے لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ واقعے کے بعد تمام کو پیماؤں سے رابطہ منقطع۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بین الاقوامی دستے میں پاکستان، نیپال، امریکہ، چین اور دیگر غیر ملکی کو پیما شامل ہیں۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ ادھر حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، غزہ معاہدہ اسرائیلی انخلا سے مشروط کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو ہی معاہدے پر عمل ہو سکے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی، 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔